छाटा सतरे बहुत भारी ये काठा केमती उठे देला। अरे मोर ए जो बाहु मोर ए बाहु रे कोन 20-30 किलो उठिबो। अरे मो बाहु को दरकार गोटे गोटे क्विंटल रो। अरे मो बा डेली बा दी दीटा मनिष को ऊपर तळ मोदी बाहु रे करे किरे काठिया। अरे मोटा को कुकुर गांडी भलिया काई करछु रे। आबे कोन हेची कहबो ना कहबोनी हे कोन वाला अछि तते मु कहबी तो सुनिबो। ए समय गडी चलीची ऊपर वाला झड़ी चलीची तळ वाला बॉडी चलीची किंतु धन बढ़िबार नै धन टोटली बढ़िबार नै। मु बुझी पानी मु बड़ लोक माने मु गोटे कोटिपति केबे हेबी। ए कोन कोन हबु तू तो बापा बाळ हबी। अरे कहलिला मु माने केमिति बेसी टका इनकम करिवि गोटे धन लोक हेबी कोटिपति हेबी से त कहूची। आ तू ओडिया बुझी पानु की ए कोन हबु। अबे हां तो सांग बुझिली किंतु सांग धनी लोक कोन एते सहज तू हेजिबो। अरे ता पय तते गोटे बड़ बिजनेस करे पय पड़िबो नले तते गोटे एमिति गोटे जॉब करे पय पड़िबो जोडी की तू लाख लाख टका मासु सैलरी पाइबो। आउ काठिया दीपू भलटी सबु किरे काठिया ये हम हरिया पिसा पु हगरा भला देखा जाउनी। अबे ये हगरा भलिया न बे ये हगरा किंतु सोला ये एमिति कोन देखा जाउची। या पाखरी ये गाड़ी ये वेश पोशाक और सलमान खान भलिया पूरा बॉडी फ्रा बनि देची कथा कोन हेटी हगरा भाई ये कथा कोन की आजिकली तू कोन गारे देखा जाउनु। आइए नाई रे काठिया मु एबे गोटे नुआ जॉब जॉइन करछि त सेत पय टिके व्यस्त रहउछि। आउ हे हगरा भाई तू सत कहउछु तू जॉब करूछु बे ए तते सैलरी केते दउछुती। नाई बेसी नाई मात्र 60,000 टंका मु एबे नुआ नुआ जॉब जॉइन करछि त सेत पय एसा के 60,000 टंका दउछुती आ कहउछंती परे बढ़ेबे। आउ अरे हगरा भाई ये 60,000 को तू मात्र कहउछु ना। अरे ये तो किछि नु एटा जो स्टार्टिंग तापर 6 मास वर्ष परे देखे मास को मु 2 रु 3 लाख टका सैलरी नेबी। हे कोन कहउछु mo नै तू एमति की काम करछु कि तू एते टका सैलरी नेबू। आ उडे कथा तू तो बॉडी तो बहुत बढ़िया बनैछु। अरे मु एते टका जो सैलरी नउनी मोरे बॉडी पाइबा। अरे ये हगरा भाई ये कुश्ती लड़ुछु कि तू। हे ए मु कुश्ती काई लड़बी ये मु बा बॉडीगार्ड जॉब करछि। किंतु तू ये जॉब पाइलु केमिति। हेटी पुओ ये बॉडीगार्ड जॉब पाइबा ते सहज कथा नु ता पय जिम दिवा पय पड़िबो वर्कआउट करे पय पड़िबो निजे बॉडी को बने पय पड़िबो ता पर पाइबो बॉडीगार्ड जॉब पारोला। अरे मु एबे सिना गोटे नॉर्मल लोकन घरे जॉब करछु बोली से मते मासु 60,000 टका दउची। मु आउरी वर्कआउट करबी पूरा बॉडी बनेबी ता पर मु जिबी बाहर गले शाहरुख खान सलमान खान से केते बड़ बड़ हीरो हीरोइन को घर जदी मोदी बॉडीगार्ड जदी हेली ताले मास को 2 लाख 4 लाख 5 लाख एइला मु सैलरी पाइबी ना। ए हगरा भाई तू सत कहउछु। अरे हां रे अरे मोर जिम जीवा टाइम हे गलानी तमे दि जण को कथा होतले कथा हो मुदा जाउछ। अरे दीपू किछि बुझिलु कि नहीं। हां सांग बुझिली। आउ ताले तू कोन कहछु काठू जीवाटी। हां किंतु कुआडे जीवा। ये बात तू एबे कहलवा सब बुझिलु बोली पुनी पछाजु कोन कुआडे जीवा। अब माने काली छाने जिम जीवा वर्कआउट करिबा बॉडी बनेबा तापर देखिबा हमको बॉडीगार्ड चाकरी मिलिबा तापर हमें मासु लाख लाख टका इनकम करिबा। अबे हां जे काठिया किंतु काठिया ये बॉडी बनेबा एते सहज कथा नु ए गाडू पानी बाहर जीव रे एते कष्ट। मो धन लो मो गेलु लो मो जानू लो तते एई काम जदी कष्ट लागुची त आ गोटे काम अछि पूरा सहज काम सेई कामडा तू कर दे देखिबू तू पूरा कोटिपति हे जीवो। ए ये काठिया तू सत कहउछु ये कोन करिया पाई पड़िबो। तो नुनु तळे जो दीटा गेंडा झुलुनी से गेंडा दीटार दाम होची 6.5 कोटी से गेंडा दीटा को बिकी दे देखिबू तू पूरा कोटिपति हे जीवो। मा गया पेले को कोटिकार काली तू जदी जिम को जदी न आसु ता तो गांडी रे अचंजा बाउस पुरे देबी। बापा प्रणाम बो प्रणाम। हे ये सूर्य आज को दिगरो उदय होचदी कि तू आज बड़ प्रणाम करछु कथा कोन दरकार तोर। अये नाइ मो बापा ये हम स्कूल रे सार कोंती बापा मां भगवान का सहित समान ताको हमें डेली मुंडिया मारबा दरकार ए सेई पे आसी प्रणाम कर देले ना मोर किछि दरकार नै। हालो हेडी देखु छटी मो पुअर के बुद्धि। अच्छा ठीक अछि मो गुणवंत पुओ तू हमको प्रणाम करलो हमें नेलु एथरक जा टिके बॉय फॉय टिके खोल टिके पढ़ा टिके कर। ए बापा मु कोन कहउतले कि मोना किछि टंका दरकार थिला। देखु छटी काठियाबो मु तुम कहउतली ये टोकार किछि ना किछि गोटे दरकार निश्चय अछि नला ये खाली आसी नमस्कार होबा पिला किरे केते टंका दरकार तोर। बापा बेसी न 5,000 टंका हेले हे जीवा। कोन 5,000 टंका तू 5,000 टंका नै कोन करिवु। अये बापा तमे सबले कोनी कि मु तम पैसा खाई की बोले काम धंदा किछि करे ना मु सेई पय गोटे काम देखिछि काम करबी सेई पय मोर पैसा दरकार। अच्छा एबे बुझिली तू गोटे छोटो पान दुकान ना छोटो चा दुकान करी बिजनेस स्टार्ट करिवु एई कथा भाबिछु तो। ए ना नाइ बाबा एक कथा न आउ ताले को कथा बापा तमे मते पैसा देने मु जाके जिम रे जॉइन करबी आ जिम रे जॉइन करसला पर वर्कआउट करी
ବି ବଡି କରିବି। ବଡି କରିସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ବଡିଗାର୍ଡ ଚାକିରି କରିବି। ତାପରେ ମାସକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଇନକମ୍ କରିବି। ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ? ବାପା ବେଶୀ ଦିନ ଲାଗିବନି। ଏ ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ ଆଉ। ମାସକୁ 5,000 ଇଏ ମାସକୁ 5,000 ନା 12 ମାସ 12 ମାସକୁ ହେଲାଣି 12 5 60,000 ଟଙ୍କା। କିରେ ତ ବୋପା ଆଡାନୀ ନା ଅମ୍ବାନୀ ତୋର ମାସକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର ଜିମ୍ କରିବା ପାଇଁ? ଆଗରୁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ମୋ ଠାରୁ ସବୁ ନେଇଥିଲୁ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ତ ଖାଇକି ଉଡେଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଏବେ କଣ ଜିମ୍ କରିବ ବଡିଗାର୍ଡ ହବ ତାପରେ ଯାଇକି ବଡିଗାର୍ଡ ଚାକିରି କରିବ କୁଳାଙ୍ଗାର କୋଉଠିକାର। ବୋଉ ଦେଖିଲୁ ବାପା କେମିତି କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଏ କାମ ତ ନ କରେ ମତେ କୁଳାଙ୍ଗାର ମାତ୍ରା ଛାତ୍ରା ପାଇଁ କେତେ ଗାଇ ଦଉତି। ଆଉ ମୁଁ ବି କହୁଛି ମୁଁ କାମ କରିବି ମତେ 5,000 ଦରକାର ମୁଁ ଜିମ୍ ଯିବି। ବାବା ମତେ ଦଉନାହାନ୍ତି ପରେ ମୁଁ ତାକୁ କହିବୁନି ଯେ ଏମିତି ଯେମିତି ହେଲା ମୁଁ କାମ କରୁନି। ବାବା ମତେ ପଇସା ଦଉନାହାନ୍ତି। ଇଏ ହେଇଥିବା ଆରେ ତମେ କଣ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପଇସା ପତ୍ର କଣ ସବୁ ଗାତକୁ ନେଇକି ଯିବ? ଏ ଟଙ୍କା ପଇସା ରହୁଛି ତାକୁ ପଇସା ଦଉନ। କାଠିଆ ବୋଉ ତମେ ବି ଏଇ କଥା କହୁଛ? ହଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି। ସିଧା ଟଙ୍କାକୁ ପଇସା ଦିଅ ନହେଲେ ଆଜି ତମର ଦିନକୁ ମୋର ଦିନେ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି କାଠିଆ ତ ଫିସ୍ ପାଇ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସେ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବି ଠିକ ଅଛି? ବାପା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ବାପା ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ମୋ ନା ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସା ଦରକାର। କିରେ ପୁଣି ତୋର ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସା କଣ ଦରକାର? ଆରେ ଜିମ୍ ରେ ଫିସ୍ ଦବା ପାଇଁ ମୁଁ ତତେ 5,000 ଟଙ୍କା ଦଉଛି। ଓହୋ ବାପା ଆରେ ମୁଁ ଯେତେ ଜିମ୍ ଯିବି ମୁଁ ଯେତେ ବଡି ବନେଇବି ମୋର ଯେତେ ପ୍ରୋଟିନ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର କି ନାହିଁ? ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରୋଟିନ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ନ ଖାଇବି ତାହେଲେ ମୋ ଦେହରୁ ବଳ କୋଉଠୁ ଆସିବ? ତା ପାଇଁ ମତେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସା ଦରକାର ନା ଆଉ। ତାହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର? ଆଇଏ ବାପା ଇଏ ବେଶୀ ନୁହଁ ମାତ୍ର 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ହେଇଯିବ। କେତେ? ଇଏ ବାପା ଜିମ୍ ଯିବା ପାଇଁ 5,000 ଟଙ୍କା ଆଉ ପ୍ରୋଟିନ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କା ଟୋଟାଲି 15,000 ଟଙ୍କା। ତମେ ମତେ ଏଇ ପଇସା ଦେଇଦେଲେ ମୋର ପୁରା ହେଇଯିବ। ମୋର ଆଉ କିଛି ବେଶୀ ଦରକାର ନାହିଁ। ନା ଆଉ ବେଶୀ ଦରକାର ନାହିଁ। ହେଇଟି କାଠିଆ ବୋଉ ଆରେ ଶୁଣି ପାଉଛଟି ତମ ପୁଅ କଣ କହୁଛି? ୟା ବାବୁଙ୍କର ମାସକୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର ଜିମ୍ ଯିବେ। ତମେ କିଛି କହିବ ନା ନାହିଁ? ଆରେ ମୁଁ କଣ ଗଛ ଲଗେଇଛି? କାଠିଆ ତୁ ଇଏ କଣ କହୁଛୁ? ଆରେ ବାପା ତତେ ଏତେ ଟଙ୍କା କେମିତି ଦେବେ? ଦେ କାଠିଆ ତତେ ମୁଁ କହି ଦଉଛି ମାସ ଶେଷକୁ ତୁ ବାପାଙ୍କଠୁ 12,000 ଟଙ୍କା ନେଇଯିବୁ। ୟା ଠାରୁ ତତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦିଆଯିବନି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ମୁଁ 15,000 ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିଲି ନହେଲେ 12,000 ଟଙ୍କା ମତେ ମିଳିବ। ହଉ ମୁଁ ଚଳେଇ ନେବିନି। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ଆସିଛି ବାପା। ତମେ ତାହେଲେ ପଇସା ରେଡି ରଖିଥିବ ମୁଁ କାଲି ଆସିକି ନେଇଯିବି। ହେଇଟି ଦେଖିଲଟି ମୁଁ ତମର 3,000 ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲି। ମୁଁ ବଢିଆ କାମ କରିଛି ନା? ଦେଖିଲ କାଠିଆ ମାନିଗଲା। ମୋର 14 ପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଲ। କହିଲା କଣ ମୁଁ ତମର 3,000 ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲି। ବଜାତ ମାଇକିନା କমন ট্রাই করো হব কমন উঠাও আরে কোন হলা তোমার? এবে তো টোটালি 5-6টা ହେଇଛି। টোটালি ତମକୁ 20টা ମାରିବାର ଅଛି। ହବ ট্রাই করো উঠাও। মাস্টার এ আজ পাই এতে থাক মো ଆଉ ପାରିବିନି। ଏମିତି ମୋଦି କୁନ୍ଥେବି ଯଦି ତାହେଲେ ମୋ ଗାଁଠୁ ଗୋ ବାହାରି ଯିବ। ଆରେ ହଗରା ଭାଇ ତୁ ଆଜି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାରିକି ଆସୁଛୁ କି ରେ? ମତେ ତ ସେଇଆ ଲାଗୁଛି ତୁ ଆଜି ହଲେଇକି ଆସୁଛୁ। ନହେଲେ 25-30 କିଲୋ ଲୁଣ ତୋ ଦ୍ୱାରା ଉଠନ୍ତାନି। ତୁ ଆମ ଆଗରେ ତୁ କେତେ ଭାଷଣ ମାରୁଥିଲୁ? ମୁଁ ଜିମ୍ କରୁଛି ବଡି କରୁଛି ମୁଁ ବଡିଗାର୍ଡ ଚାକିରି କରୁଛି। ଏ କାଠି ଆଇଡି ফালতু কথাটা কর না ঠিক আছে? এটা ছোট পিলাকে খেলিবা জায়গা নয়। ছোট ପିଲା କାହା କହୁଛ? ସାମାନ୍ୟ ଜିନିଷଟା ତୁ ଉଠେଇ ପାରୁନୁ 20-25 କିଲୋ ଲୁହାଟାକୁ ତୁ ଉଠେଇ ପାରୁନୁ। ଆଉ ତୁ ମତେ ଛୋଟ ପିଲା କହୁଛୁ? ତୋର ଯଦି ଏତେ ଗାଡି ଦମ ଅଛି ତାହେଲେ ତୁ ମୋ ସହିତ କମ୍ପିଟିସନ କରିବୁ। ଦେଖ ଛୁଆ এটা খেলিবা জায়গা নয়। এটা হচ্ছে জিম। বাহারে পার্ক ଅଛି। পার্কে যাই তুমি যাই খেল। পেলেই পুয়া চটা মুড়ে তুমি মতে ছুয়া কହୁଛୁ? ନାଇଁ ତୁ ମତେ ଛୁଆ କହୁଛୁ? ଆବେ ମୁଁ ବି କଡ଼କଡ଼ିଆ ନୋଟ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ମୁଁ ଜିମ୍ ରେ ଜଏନ୍ କରିଛି। ଆଉ ତମ ଗାଁରେ ଯଦି ଦମ ଅଛି ତାହେଲେ ତମେ ମାନେ ମୋ ସହିତ କମ୍ପିଟିସନ କରିକି ଦେଖାଅ। ଆମେ ବି କାହାଠୁ କମ ନୁହଁ। ପୁରା ବତା ଫାଲା ଭଳିଆ ତମକୁ ପୁରା ଫାଡ଼ି ଦେବୁ। ଏ ଛୁଆ ଏଠିକି ଆଇଲୁ ଆଉ ଫାଡ଼ିକି ଦେଖା ତୁ। আরে না ମୋ କହିବା ମାନେ ହଉଛି ଆମେ ଯଦି ତମ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି କମ୍ପିଟିସନ ଯଦି କରୁ ଯଦି ତାହେଲେ ତମ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଜିତି ଯିବୁ ମାନେ ତମକୁ ହରେଇ ଦେବୁ। ମୁଁ ଏଇ କଥା କହୁଥିଲି। ମୁଁ ତମକୁ ଫାଡ଼ି ପାରିବି? ତମେ ଏତେ ବଡ ବଡି ଫଡି ରଖିଛ ମୁଁ ତମକୁ ଫାଡ଼ି ପାରିବି? ଆଉ ମୁଁ କମ୍ପିଟିସନ କଥା କହୁଥିଲି। ମୁଁ কম্পিটিশন তো বহু দূরের কথা। তোমার গাঁডে যদি দম আছে এই 30 কিলো সেট পড়িনি এই 30 কিলো সেট কু তুমি আসি 10 উঠাই দেখাইল। এই সামান্য লুহাটাকু আগে তু 10 উঠাই দেখা তারপরে সামান্য কি আর কোন তু জানি পারিবনি কি? এ সেটু সাইড দেলু। কিরে অমুলখিয়া ছুয়া আরে তুমি কোন কହୁଥିଲେ এতে ভারী 10টা মারি পারিবনি? আরে এটা তো সুলভে হালকা। আরে এতে 10টা কোন মু তো 100টা আরামসে মার দেবি। ঠিক আছে আর বেশি তু ভাষণ মান আগে তু মারিকি দেখা তারপর তু কইবু। বাড়া এটা তো কিছু না দেখিব রুহ তমু দেখাউছি।
ତାହେଲେ ମୋ ନୁନୁ ବି ଟିଂ 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 କରିକି ଉପର ତଳ କରିଦବ। ଆଇଲା 20-30 କିଲୋ କୁ ଉଠେଇ ପାନି ଯେମିତି ହଗି ପକେଇବ। ଏଠି ବଡି ବିଲ୍ଡର ହେଇଛି, ବଡି ବିଲ୍ଡର। ହଁ ହଁ କାଠିଆ ତୁ ଠିକ କହିଛୁ। ଆରେ ଏଟା ବାବା ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଳ କାମ, କାଟା ଟିକେ ସାଇଡ ରେ ଦେख ମୁଁ 400-500 ଟଙ୍କା ମାର ଦଉଛି। ଛୁଆଟା ସତରେ ବହୁତ ଭାରି ବେ। ଇଏ କାଠା କେମିତି ଉଠେଇ ଦେଲା? ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏଟା ବହୁତ ହାଲକା ବୋଲି। ତ ଦୀପୁ ଏସବୁ ଫାଲତୁ କାମ ସବୁ କରେ ନା। ଛୋଟ ଛୋଟ ମୋଟ କାମ ଦୀପୁ କରେ ନା। ଯେତେବେଳେ 50-60 କିଲୋ ଲୁହା ଆଣିବ ସେତେବେଳେ ମତେ ଡାକିବ, ମୁଁ ଆସି ଉଠେଇବି। ଇଏ ତ ମୋ ପାଇଁ ହାଲକାଟା। ଚାଲ କାଠିଆ ଯିବା ଚାଲ। ମୁହ କହେ ଇତିହାସ, ଦେହ କହେ ଭୂଗୋଳ ତମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଧନୀ ହବ କାଙ୍ଗାଳ। ହସିଲେ ପଡୁଛି ତୁମ ଗାଲରେ ଖାଲ, ଆହା ଗାଲରେ ଖାଲ। ଝୁଣ୍ଟିକି ପଡିବ ଟିକେ ହାଉଲେ ଚାଲ, ଟିକେ ହାଉଲେ ଚାଲ। ଆଚ୍ଛା ଦୀପୁ ସାଙ୍ଗରେ ତମେ ଟିକେ ହାଉଲେ ଚାଲ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଓୟକୁ ଚାଲ, ଟିକେ ଓୟକୁ ଚାଲ, ଟିକେ ଓୟକୁ ଚାଲ। अबे काठिया से टोकी रागी के आमड़ को नहीं चिबे। ए की गोटे पाला जिम एटा मो टाइप रे टिके टिके जिंस नाही मु जंतु उठाई के टिके बॉडी टिके कसरत करबी। मोर एते जो बॉडी गुडा ए लुहा गुडा मते किछि काम को न मते लास्ट मनुष्य मान को उठाई के ऊपर तळु करा पे पड़छि। अरे मोर ए जो बाहु मोर ए बाहु रे कोन 20-30 किलो लुहा उठिबो। अरे मो बाहु को दरकार गोटे क्विंटल रो। अरे मो डेली बा दीटा मनुष्य को ऊपर तळ मोदी बाहु रे करे। आज दीटा मनुष्य नाते गोटे थिला से दे मु गोटे को उठाई के ऊपर तळ करछि। आज वर्कआउट ठीक ठाक हेलानी। आदि पुजिबा ए जिम रे आमो टाइप रे किछि जिंस नाही।